नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत जुनैद बगदादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत के वास्ते की खातिर बिलकस कुश्ती हार गए। पता चल रहा है इस बात का? कुश्ती किसे कहते हैं? लड़ाई, पहलवानी या लड़ाई जो होती है। कराबत होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के शाही पहलवान थे। बादशाह वक्त ने ऐलान करवा रखा था कि जो शख्स हमारे पहलवान को गिराएगा उसको बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। सादात के घराने का एक आदमी बहुत कमज़ोर और गरीब था। नाने शबीना को तरसता था। नाने शबीना के क्या मतलब है? यानी अपनी रोटी रोज़ी को जो है ना वो खाने को तरसता था। उसने सुना कि वक्त के बादशाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कि जो हमारे पहलवान को गिराएगा हम इसे इतना ज़्यादा इनाम देंगे। उसने सोचा कि जुनैद को रुस्तमे ज़मा कहा जाता है, मैं इसे गिरा तो नहीं सकता, मगर मेरे घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुझे परेशानी भी बहुत है और सादात में से हूँ, इसलिए किसी के आगे जाकर अपना हाल भी नहीं कह सकता। चलो मैं मुकाबला की कोशिश कर लेता हूँ। समझ आई यहाँ तक? सादात किसे कहते हैं? सादात कौन लोग होते थे? जो सैयद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान से लोग हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आले सैयद। सैयद कहते हैं ना उन्हें, सैयद। वो सादात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उनकी ख़ानदान में से थे। टीवी में एक प्रोग्राम में ये भी आता है, सैयदना हसन व सैयदना हुसैन, ये एक नाम भी है। वो हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी इस तरह कहते हैं ना। अच्छा, उसने कहा यानी वो जो सैयद पहलवान था ना वो बहुत कमज़ोर सा था, और जो जुनैद थे वो बहुत ज़्यादा पहलवान, इतने मशहूर पहलवान भी थे, ताकतवर भी थे, उनसे कभी भी कोई जीत नहीं सकता था। तो वो जो सैयद थे वो मजबूर भी थे, परेशान भी थे, गरीब भी थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अब मैं किसी से मांगने की बजाय जाके मैं कुश्ती कर लेता हूँ, उनसे मुकाबला कर लेता हूँ, तो हो सकता है मैं जीत जाऊँ। लेकिन उनको यकीन नहीं था। चुनांचे उसने जुनैद से कुश्ती लड़ने का ऐलान कर दिया। वक़्त का बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतने बड़े पहलवान के मुकाबले में एक कमज़ोर सा आदमी। बादशाह ने उससे कहा कि तू तो शिकस्त खा जाएगा। उसने कहा कि नहीं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, वो जो कमज़ोर पहलवान थे ना, जो आले सैयद थे, उन्होंने क्या फरमाया कि नहीं, मैं इससे जो है वो कामयाब हो जाऊंगा। मुकाबले के लिए दिन मुतय्यन कर दिया गया। बादशाह वक्त भी कुश्ती देखने के लिए आया। जब दोनों पहलवानों ने पंजा आजमाई शुरू की तो वह सैयद साहब कहते हैं, जुनैद यानी वो जो कमज़ोर पहलवान थे उन्होंने ताकतवर पहलवान को मुकाबले के दौरान कहा, ठीक है, क्या कहा कि जुनैद तू रुस्तमे ज़मा है, तेरी बड़ी इज्जत है, तुझे बादशाह से रोज़ीना मिलता है। रोज़ीना का मतलब क्या है? जैसे तनख्वाह होती है ना, तो तुझे तो बादशाह से तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन देख, मैं सादात में से हूँ, गरीब हूँ, मेरे घर में इस वक्त परेशानी और तंगी है। आज अगर तू गिर जाएगा तो तेरी इज्जत पर वक्ती तौर पर हर्फ आएगा, लेकिन मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद उसने कुश्ती दोबारा लड़ना शुरू कर दी। जुनैद हैरान थे कि अगर चाहते तो बाएं हाथ के साथ उसको नीचे पटक सकते थे, मगर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत का वास्ता दिया था। उसने क्या बताया था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद में से हूँ। अगर आज तू मेरे से हार जाएगा तो कल को तू फख्र से तेरा सर बुलंद होगा। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी जिससे जुनैद का दिल पसीज किया था। दिल ने फैसला किया कि जुनैद, इस वक्त इज्जत का ख्याल ना करना, तुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इज्जत मिल जाए तो तेरे लिए यही काफ़ी है। चुनांचे थोड़ी देर पंजा आजमाई के बाद जुनैद खुद ही चित हो गए। चित का मतलब यानी हार गए, और वो कमज़ोर आदमी उनके सीना पर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने इनको गिरा लिया। खुद ही हार मान ली, खुद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने की वजह से उनसे खुद ही हार मान ली। बादशाह बहुत नाराज़ हुआ। उसने जुनैद को बहुत ज़्यादा
اچھا بادشاہ نے کہا نہیں کوئی وجہ بن گئی ہوگی، یعنی بادشاہ اس بات کو نہ مانا کہ جنید ہار گئے ہیں، لہذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں۔ یعنی بادشاہ اتنا غصے ہو گیا، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے یعنی جنید نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا، گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا۔ مگر جنید کا دل مطمئن تھا، اس صفت کی وجہ سے جنید بغدادی بنے ہیں اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ اور عالم ہیں، گزرے ہیں۔ وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے صرف ایک پہلوانی کرتے تھے، بادشاہ کے پاس نوکری کرتے تھے پہلوانی کی، لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبت کی وجہ سے کسی کو اپنے سے یعنی اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت احترام بخشا کہ وہ دنیا میں اب ان کا نام باقی ہے اس بات کی وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ان کو اتنی عزت دی کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کہیں بھی پڑھو گے نا نیک اولیاء کے نام تو ان میں ان کا نام بھی آتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے ہمیں اس سے؟ یہی کہنتی جان سے تھے حضرت جنید، وہ جان سے تھے وہ بہت بڑے پہلوان تھے اور ایک کمزور سا آدمی تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر وغیرہ مطلب روزی روٹی کرنے کے لیے نہیں تھا، تو اس نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا نا، اس نے ان سے پہلے کوئی بات کی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے خود ہی ہار مان لی کہ مجھے دوسروں کی عزت نہیں چاہیے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات سمجھ آئی ہے ہم کو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ بات آ جائے یا ان کا حکم جہاں آ جائے تو وہاں ہمیں اپنی ہر بات کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے نفس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔